এইমাত্র ভোট দিয়েছি 1-24 সাচিয়াবাড়ি। এটা এক সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র। সাচিয়াবাড়ি এই বুথ কেন্দ্রে সকাল 7টা থেকে বুথ হবার কথা, 8:12 থেকে বুথটা এখন চলছে। প্রায় 1 ঘন্টা 12 মিনিট লেট করে বুথটা নেওয়া হচ্ছে। প্রথম থেকেই যেটা লক্ষ্য করেছি আমরা, এখানে বুথের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে মহিলারা পুরুষরা দীর্ঘক্ষণ ধরে। তো মেশিনটা ডিস্টার্ব থাকার কারণে 1 ঘন্টা 12 মিনিট দেরিতেই এখানে ওই নির্বাচনটা ভোট পর্বটা চলছে। আমি অনুরোধ করব রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে, যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন আজকে, আপনারা নিজ নিজ বুথ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের যে অধিকার, ভোট দানের অধিকার আপনারা প্রয়োগ করবেন। এবং এই আশা ব্যক্ত করছি, এই গণতন্ত্রের মহাযজ্ঞে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এবং ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে আপনারা জয়ী করবেন। নমস্কার। বেলাইখানে হামবাय नौनि मिडिया रखना और फाइमान जब फैमाने बागै जे बुथ सेंटर अंका साचियाबाड़ी बुथ सेंटर और अबंके 1-24 जे बुथ सेंटर 7टानि सिमी बुथ ना तंमाने 8:12 सिमी बुथ अंका मेसिन डिस्टार्ब नुकजामानि बागै प्राय 1 घंटा 12 मिनिट लेट अंका लुकुरक तो फुंनि सिमी और बसाजाक प्राय 1 घंटा 1.5 घंटा रमिन बसालायजाक स्वाभाविक भावे 1 घंटा 1 घंटा लेखांखांखाय लुकुरक किसा बिरक्ति उंगो हाइफाना बुथ ताबो काहामनो चलि दङ आंबो बुथ दि फायका इको अब दारुन भावे लुकुरकनि सारा नुगै दङ फुंनि सिमिना बरि बररक अंशग्रहण खालाय दङ चलारक अंशग्रहण खालाय दङ खाख्लायो जरानि बिसिङाव बुथ दङि मानानो बुथ काहामनो गानहैनो आं खाख्लायो जे दाक्ति खे नक नंखरै निजेनि भोटाधिकार प्रयोग खालायनि बुथ ओंखा निनि अधिकार बुथ दाक्ति खे बुथ सेन्टाराव थाङै बुथ दिलायदि जागा जागाव कयेकटा बुथ सेन्टाराव अबहायनो मेसिन किसा डिस्टार्ब माने खबर खोनाका बाक्सा चलिखानि खोनाको ते कयेकटा जागा चलिया ख साचियाबाड़ीनि जे 1-24 अ जागा ताबुक चालुंखा एखाय ताबुक चलि दङ बुथ काहामनो चलि दङ